On peut commencer. هيا نبدأ مدام. شنو انت متقلقين من شنو على الكونتيتي؟ مدام الحق برشا والكوادريبول فيه حاجات يتشدوا معناها مدام، فما كسيستمات نتاع ليكواسيونات قرينا 3 ومن بعد زدنا قرينا لامبليفيكاتور شابيتر زاد لازمك تشد عليه برشا حاجات وما تنسيش مدام معناها أول مرة لي نوسيون ينجموا يعرضوا عبد فينا معناها مانيش هاك اللي نعرفوهم من قبل وجوست زدنا عليهم حاجات، فهمت مدام؟ هيك عليه يكون أنت يظهر لك ساهل واللي جاي بالنسبه مش تو مثلا اخطانا من الكوادريبول لامبليفيكاتور باش نقول لك انا نعطيك اكزرسيس برك على لي زوسيلاتور ماكش فاهمه لي زامبليفيكاتور باش توحل صحيح ولا غلط؟ اي لا صحيح لا اي معاك في الحكايه هي. وكل نهار مش خدمنا ابليكاسيون فيها النوسيون تاع الكوادريبول وهو في حد ذاته الاوسيلاتور والا لامبليفيكاتور سو سون دي كوادريبول فهمت؟ فهمتك اي. يعني انا لي شابيتر سون ليي ما همش يعني كل شابيتر يحكي على حاجه فهمت؟ اي فهمتك مدام بي. هذيك المشكله يعني ما نجمش انا نقول لك ما تحضرش حاجه وبعدك نعطيك كيستيون تقول لي هني قلت لك في الكادوريبول شدوا لي نوسيون دو باز شو اسمهم لي زيكواسيون فهمت؟ حتى كان يجيك كوادريبول مش باش يجيك كومبلكس كيما في الديس فهمت؟ كيما شفناهم. اي فهمتك. يعني تعرف وقتاش تخرج لامبيدونس دو سورتي، تعرف وقتاش تخرج لامبيدونس دونتري اكسيتيرا، شو هما لي كونديسيون هذوكم تشدوهم. داكوغ؟ اي فهمتك مدام. يعني 4 فورمولات، لي فورمول نتاع لي فونكسيون يا ترانسفير يا امبيدونس اكسيتيرا، ولي كونديسيون تاع لي بارامتر فوندامونتو اللي هما لامبيدونس دونتري لامبيدونس دو سورتي وش اسمي الفونكسيون دو ترانسفير نتاع الكورون ونتاع التونسيون. هذوما يعني ما نجمش انا نقول لك ما تراجعهمش وهما sont aux alentours de ces paramètres fondamentaux. فهمتني؟ اي واضح اي. Voilà, donc j'ai choisi ici dans la série numéro 3, j'ai choisi 2 exercices. Un exercice sur les amplificateurs et un exercice sur les oscillateurs. D'accord? Mais il existe différents types d'oscillateurs. فسرت لكم شفنا كاين 2 d'accord? Mais فسرت لكم le principe de base. Comment on doit calculer? Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la fonction de transfert de la chaîne de retour ou chaîne directe. On applique la condition de taux oscillation, A fois B est égal à A. Mais on va faire un petit rappel في l'exercice 2. Tout d'abord, on commence avec l'exercice 1, les filtres, d'accord? On a fait les filtres, si vous vous rappelez bien, on a vu 2 types de filtres, le passe bas ou le passe haut, في le premier et deuxième ordre. هكا ولا ليه؟ تتفكروا؟ يا وليد معايا ولا ليه؟ أيوة. Pour le second ordre, il y a 2 structures, structure de Snell ou structure de Roche. Donc, selon la structure, vous allez travailler. On détermine les fonctions de transfert. Donc, on va répéter le calcul. Mais, soit le montage ci-contre, calculer la fonction de transfert de ce montage. Donc, toujours, il va nous demander de déterminer la fonction de transfert. Pour la structure de Roche, c'est la structure de Roche. Donc, pour calculer la fonction de transfert, on doit déterminer les relations entre les tensions de la borne inverseur et la borne non inverseur avec les tensions d'entrée et de sortie. On a le point A. On définit le point A. On dit pas que stylo. CVA. C'est VB. VB. وهنا CV V+. D'accord? Donc, on doit appliquer ce qu'on appelle le théorème de Millman au point A et B pour chercher la relation entre
VE et VS. L'objectif, c'est de chercher, petit 1, l'objectif, c'est de chercher H en fonction de J oméga qui est égal à VS sur VE. D'accord? Et la fonction de transfert d'une façon générale, le gain. Mais pour le calculer, on applique le théorème de Millman au point A et B. D'accord? On va commencer par VA. VA, donc VA est égal à VB sur R plus VS sur Z, c'est ZC2, plus VE sur R. Donc, R, c'est R, d'accord? C'est 1. Donc, c'est Z, c'est 2. C'est Z, c'est 1. D'accord? Donc, VA. لحظة برك excusez-moi, juste je vais le mettre en silencieux. Mode silencieux. Mais, donc, du coup, VA, si vous vous rappelez le théorème de Millman, donc, le VS sur Z, c'est 1, VS sur Z, c'est 1, plus VE sur R, plus VB sur R. Est-ce que vous voyez ça ou non? Donc, 1 sur Z, c'est 1, plus 1 sur R, plus 1 sur R. Le VA. Le VB, maintenant. Le VB est égal à quoi? Donc, VB est égal à VA sur R, plus quoi? Ouais. VA sur R plus 0 sur ZC1. D'accord? La tension, elle est liée direct à la masse. D'accord? Donc, donc, plus 0 sur Z, c'est 1. Donc, le tout sur 1 sur R plus 1 sur Z, c'est 1. D'accord? Sachant que VB est égal à V plus, est égal à V moins, est égal à VS. Donc, شعنا في البوان B اللي هو هذايا. Donc, عنا le VA fois R وعنا S0 fois ZC. D'accord? C'est 1. ومن هوني معنا حتى résistance. Donc, وعنا le VB est égal à V plus, est égal à V moins, est égal à VS. Donc, هذايا c'est VS. D'accord? Est-ce que vous voyez ça ou non? Donc, on va chercher la relation entre VS et VE. Madame, تعودي لي كيف طلعنا البيبي عايشك هيك 0 sur ZC1. اي 0 خاطر لهنا زد سي 1 ليين الماس. فهمت علاش؟ داكوغ اي. انت باش تاخذ الفي هي الفي بي سي كوا؟ خذها عباره على هي هكا. داكوغ؟ لهنا هكا بارابور على ماس.
دونك انت عندك الريزيستانس هذه والامبيدونس هذيا والامبيدونس هذيا، صحيح ولا غلط؟ لهنا اللي ا في ا التونسيون اللي جايتها سي في ا، ولهنا جايتها سي زيرو الماس. فهمت علاش ولا ليه؟ أي فهمت. عايشك. مدام وي كنا نجمو نعملوها بديفيزور دو طونسيون، معناها هي زد سي ان سور زد سي ان بلس ار فوا في ا. وي وي تنجم. باهي دونك لهنا ايش عندنا؟ دونك احنا حشنا باش نخرجوا في اس هكا ولا ليه؟ دونك هوني الفي بي هي الفي اس، في اس est égal à VA sur 1 plus R ZC 1 ZC1 هذه. d'accord donc du coup je نعملوا l'égalité لهنا. donc VA est égal à 1 plus R sur ZC1 le tout fois VS. Mais ومن بعد شعلنا هوني باش نعملوا l'égalité بين l'équation هذه والéquation 2 sachant que VB اللي هي ال VS. d'accord ال VB هي ال VS. donc عندنا 1 est égal à 2. تعطينا VS sur ZC plus VE sur R plus VB هي ال VS قلنا sur R. d'accord sur le tout sur 1 sur ZC plus 2 sur R. d'accord est égal à 1 plus R sur ZC1. وهذه ZC2 تنساوش ZC1 fois VS. Maintenant, on a la relation entre VS et VE. Je vais rajouter la fonction interne. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, من هوني je نخرجوا شو اسمها ال VS en fonction de VE. D'accord? Mais شعنا هوني. Donc, je نخرجوا لهنا ال VS. Donc, du coup, cette fonction est égale à VE sur R plus 1 sur ZC2 plus 1 sur R fois VS. Le tout sur 1 sur ZC. ZC1 et ZC2 plutôt. ZC2 plus 2 sur R. Donc, il est égal à هذه, mais on va factoriser, oui, simplifier هذه plutôt. Donc, لهنا هوني c'est quoi؟ باش نضرب في R منا وش نضرب في R منا. تولي لي عندنا VE. Donc, R sur R لهنا R لا مش هكاك لحظة برك. en fait لهنا هذه باش نضربوا فيها ال ZC هكاك. plutôt باش تضرب هذا الكل في R. هذه CVS وهذا الكل في R. d'accord donc je تولي عنا donc VE plus R sur ZC2 plus 1 d'accord fois VS sur R sur ZC2 plus 2. Est-ce que vous voyez ça ou non? مدام نعم. مدام تيش تعطينا ال VS en fonction de VA كيف لقيناها plutôt VA en fonction de VS. هذيك VA deuxième. هذه
اللي فوق قدام دوزيامون. هذه سي في بي ولا ليه؟ تبعها مليح. بس مادام عندي روتار ما نعرفش هذايا على شنو تحكي. معناها كي تقولي هذايا ما يجينيش معناها. استنى لحظة برك به. عندنا الفي بي هذه اتجاه في اس. ها قلناها لهني. دونك هذه سي في اس اللي هي في ا، هذه ماوسي زيرو في ا سور الاير حطيناها لهنا. دونك شو ولات عندنا انا سامبليفي هوني الفونكسيون هذه. شفت الفونكسيون هذه اتجاه هذه هاك avec simplification. C'est bon? D'accord, merci. Donc هذه سافا تاع الاخرانيه. هذه elle est claire ou non? Donc شعلنا هونية دونك هونية باش on fait l'égalité بين هذه وهذه. دونك هذه يعني الفونكسيون هذه وهذه sont égaux قلنا. Donc on va simplifier. عندنا 1 plus R sur ZC1 fois VS. Donc fois R sur ZC2 plus 2. Est égal à VE plus R sur ZC2 plus 1 fois VS. C'est bon, ok, Kaolani? Est-ce que vous voyez ça ou non? ثبتوا معايا خاطر calcul بلي شوية. B. Maintenant, on va factoriser le. هذا عندك ال VS هذيا. Donc, شتولي عنا C2 2 plus R sur ZC2 donc هذه في هذه donc وهذه في هذه plus R carré sur ZC1 ZC2 plus 2R sur ZC1. D'accord? Le tout fois VS est égal moins plutôt moins R sur ZC2 plus 1 fois VS est égal à VE. D'accord? Donc, on y R sur ZC2 هذه باش تنحى. وعندك 2 moins 1 هذه باش تقعد 1. داكوغ؟ باش تقعد عنا باش تولي عنا C1 plus 2R اللي هي هذه sur ZC1 plus R carré sur ZC1 ZC2. Le tout fois VS est égal à VE. Du coup, châtine VS sur VE est égal à 1 sur 1 plus 2R sur ZC1 plus R carré sur ZC1 ZC2. D'accord? Donc, et on a Z plutôt 1 sur ZC1 est égal à JC1 oméga. On a 1 sur ZC2 est égal à JC2 oméga.
D'accord? Donc, on va remplacer tout ça ici. Donc, c'est H, J, oméga, la fonction de transfert est égale à VS sur VE est égal à 1. Le tout sur 1 plus 2J R C1 oméga اللي هي 2R و J c'est oméga هذه c'est égal plus R carré C1 C2 plutôt moins مش plus على خاطر شويه لي J نتاع هذه و J نتاع هذه c'est moins C1 C2 plus سامحني تولي هي خاطر باش نحطها J oméga d'accord نحطها كيش نحيها J تولي au carré c'est clair oui ou non jusqu'à là ça va? Allez, vous prenez ça. C'est bon, vous prenez ça ou... C'est clair ou non? Oui. نرجع نفسخ ولا نخليكم نستنيكم باش نقلوا؟ نقلوا. في عقلكم ما يصيرش. مدام. نعم. هذا يتسمى فيلتر باسبور. On va voir, il va poser la question. À partir, je نحطوا l'équation sous une forme. Donc toujours les exercices, ils nous guident pour mettre la fonction de transfert sous une forme. وانت les formes تعرفها شنو هما؟ شفناهم في les cours, في الcours. Donc à partir de la forme de la fonction de transfert, tu vas déterminer le type de filtre. والا l'étude asymptotique نتاع الغان والفاس d'accord حاجه منهم. J'ai fait ça. مدام نعم. مدام بالله عندي سؤال. مدام لي فورمول هذوك اللي عملناهم نتاع الفونكسيون دو ترانسفير نتاع لي دو ستركتور دو روش والاخرى هذوك سوبوزي نحفظوهم ولا باغ اكزومبل في الكا هذا ما نجمش نبدل معناها في الفورمول نبدل جوست لي زامبيدونس نتاعي بال كو سوا ريزيستانس ولا كاباسيتي معناها اجي نقول لك انا تنجم تحفظها تنجم تحفظها وتو رومبلاسو كها قلت لكم اذا كان عندكم دي ريزيستانس تو رومبلاسي افيك دي ريزيستانس كاباسيتي فو رومبلاسي افيك دي كاباسيتي انا عطيتكم لا فورم جينيرال مي انا توجور جو دي كو il faut éviter de باش تحفظ فهمت علاش خاطر تنجم تنسى حاجه il vaut mieux تعرف la méthode comment on détermine شي اللي فيها يعني تو خاطر بشويه قاعده نمشي ما كي تخدمها وحدك سي فيت في داكوغ كي تخدمها باللي زيد ما هي بيدا الخدمه راه الا كان حفظتها صح عليك كان مش حفظتها هذه طريقه دونك انا توجور في التي دي جو ريبيت باش هكاك تفهموا الطريقه واللي حافظه كيدبر راسو سي كلير خاطر مادام عملناها في الكور نسخه معناها سوبوزي لا قلت لكم تحبوا تحفظوها احفظوها جوست il faut remplacer خاطر بين الباس با والباس او on change la position des résistances et des capacités d'accord باش تعرفوا باس با ولا باس او second ordre و sinon تخدمها وحدك كيف هكا donc c'est la même chose يعني une fois خديتي يدك عليها c'est bon d'accord merci je vous en prie je passe لو لي جاوبوني نفسخ ولا ليه C'est bon, madame.
Oups. Déterminer la condition que doivent vérifier C1 et C2 pour que le module de la fonction de transfert s'écrit sous la forme suivante. D'accord? Donc, je répète, je réécris plutôt la fonction de transfert linéaire. Hj oméga est égal à 1 sur 1 plus 2j rc1 oméga plus R carré, C1, C2, J oméga, le tout au carré. V. Donc, il nous a demandé de vérifier la condition sur les deux capacités à condition qu'on trouve la fonction de transfert, le module, est égal à 1 plus oméga carré sur oméga 0 au carré. Donc, il y a la fonction تعطينا هذه plutôt. احنا باش نجيو لهنا عندنا الموديل de h j oméga est égal à quoi? C'est 1 sur la racine et de la partie réelle au carré. Donc 1 moins, لهنا شويه لي moins 1 moins r carré C1 C2 C1, C2, oméga carré, le tout au carré, plus 4R, C1, oméga, ou la 2, c'est R, le tout au carré. Ça. Oméga, il y a. D'accord? Donc, est égal 1 sur, on va factoriser. Donc, racine de 1 plus de produit remarquable de R carré moins plutôt, moins produit remarquable de A au carré plus A plus B au carré de R carré C1 C2 oméga carré plus R carré C1 C2 oméga au carré, le tout au carré, plus 4 R carré C1 au carré oméga au carré. D'accord? Donc, احنا حشنا باش نخرجوا اوميغا كاري sur اوميغا 0 carré يعني 1 plus اوميغا كاري والباقي كل c'est une fonction des impédances B est égal خاطر عندنا r au cube r exposant 4 plutôt B donc il faut l'éliminer donc 1 sur 1 plus ça là 1 moins 1 plus CD, voilà, 1 plus CD, R carré, C1, C2, le tout au carré, fois oméga exposant 4. D'accord, خرجنا l'oméga. Donc, plus 4 RC1 au carré moins 2 R
carré C1, C2, le tout fois oméga carré. Donc, جبنا هذيا وهذيا حطينا مع بعضهم. D'accord? Donc, R exposant 4 وحدها و R au carré مع بعضها. D'accord? Donc, شعلنا لهنا تو à partir de la fonction اللي قيناها قبيله اللي هي هذه. Donc, عندنا الأوميجا البارتي هذيا. Donc, مش ما n'existe pas. D'accord? Donc, par égalité. Hein? Par égalité. C'est ça. Donc, je dois lire Anna. Donc, 1 sur les racines, bien sûr. 1 sur oméga 0. L'aîné, c'est oméga 0 est égal à R carré C1, C2. D'accord? Donc, R carré C1, C2. Donc, et oméga 0 est égal à 1 sur R racine de C1, C2. Donc, وهذه سامحني سي بلس فوالا هذه عبارة على أوميغا 4 سور هذه 4 ولا 2 سنة ظهر لي بلي خنثبت الأولاد لحظة برك خاطر أنا جي جو كخوا كو جي كوبيي بالغلط ليكزارسيس سي 4 لهنا مش 2 لهنا 4 صلحوها بربي صلحوها سي اكسبوزون 4 داكوغ دونك لهنا البارتي هذيا البارتي هذي est égal à 0 d'accord donc on a le 4 R C1 au carré moins 2 R carré C1 C2 est égal à 0 d'accord donc et on va chercher la relation entre C1 et C2 donc je dois les ramener donc 2 R C1 au carré est égal à R carré C1 C2 donc R carré je te donne 2 C1 au carré est égal à C1 C2 donc du coup C2 C1 est égal à C2 هذه هي الكونديسيون donc هذه je répète اللي تصلحوها c'est oméga 4 sur oméga exposant 4 donc on a le terme avec oméga 4 هو هذايا donc هذايا C1 هذا الكل C1 sur oméga 0 هذا الكل C1 sur oméga 0 donc oméga 4 sur oméga 0 donc oméga 0 هي هذه وهذه C il est égal à 0 خاطر مش موجود في l'équation هذه 1 racine de 1 plus oméga sur oméga 0 exposant 4 exposant 4 donc par identification on a calculé ça d'accord juste صلحوا لي الهدية c'est clair oui ou non c'est la condition donc la condition sur C1 et C2 pour avoir la forme هذيك d'accord ouais. Vous prenez ça et on passe les questions les بعدها
C'est bon, j'efface. J'efface ou non? Oui. Ouais. C'est clair le calcul ou non? Donc, attends la condition, on l'a appliquée. Mais, la question d'après, étudier les variations du gain, en déduire le tracé réel et asymptotique du gain en décibels et en fonction de log de oméga. Mais c'est une condition عطاها mais احنا باش نرجعوا للفونكسيون de transfert نتاعنا الأصلانية. Donc on a la fonction de transfert est égale à hj oméga. hj oméga est égal à égal à 1, le tout sur 1 plus J, J 2 fois 2 R C1 oméga plus R carré C1 C2 oméga moins les plutôt moins oméga au carré, d'accord? Donc du coup on doit écrire cette fonction sous une forme d'un filtre. Donc, c'est un filtre passe-bas du second ordre. Est égal H, J oméga est égal à 1 sur, si vous vous rappelez bien, 1 plus 2m, 2m plutôt, m fois oméga sur oméga 0 moins, ou plus plutôt, تقعد هنا plus هنا تقعد j au carré plus j oméga sur oméga 0 le tout au carré. Donc avec oméga 0 est égal à avec m m c'est quoi? Donc, اللي بعد الدو هيك شنو فهمناها 2 ام هاي باش نكتبها اي ام مانيش نعاود نكتبها الام خاطر هنا الاوميغا 0 سي كوا اوميغا 0 سي 1 sur r racine de c1 c2 et 2m sur oméga 0 est égal à 2 0 c1. D'accord? Donc, du coup, m est égal à racine de C1 sur C2. D'accord? Mais maintenant, on va étudier l'étude asymptotique de le filtre RDA. D'accord? Mais l'étude asymptotique, il faut déterminer le module H. Donc, on va supposer que x est égal à oméga sur oméga 0. Du coup, la fonction de transfert interne, احنا حاجنا paramètre واحد jx est égal à h0 اللي هي ال 1 sur 1 plus 2mx moins x au carré. خاطر حاجنا بune fonction باش نخدموا على les limites, d'accord? Donc en décibels شنو نعملوا H en dB est égal à 10 log de 1 moins
x au carré, le tout au carré, plus 4m au carré, x au carré. Donc, تعمل le module de h, c'est racine. نعم. مادام توا الفورم نتاع الفونكسيون دو ترانسفير معناها سبوزي نعرفوها معناها شنو هي لازم تعرفها شنو هي بور فيلتر باس با وفيلتر باس او. هو باش يقرب لك وانت تطلعها، فهمت؟ لا فورم من ابارتيغ دو لا فورم. اي هنا معناها كيفاش نطلعوها معناها. هاي حطيتها لك لهنا. هاي من هونية بالفورم هذه تعرفها اللي هي سو سيت فورمولا تخرجها وانت ديجا عندك في الكور نتاعك. الفورم هذه موجودة عندنا. هي بيدها سي اون فورم دو فيلتر باس با. شو عاود ارجع لها تلقاها هي بيدها. داكوغ. باس با عندنا 1 بلس جي كيو اوميغا 0. جي كيو اوميغا سور اوميغا 0 موان اوميغا سور اوميغا 0 كاري. هي بيدها. هو سماها لك ام لهنايا، احنا سميناها ام. سميها كما نحبوا. كيو ولا ام. هو جينيرالمون في ديكزارسيس تلقاهم ام ولا كيو. داكوغ. والجي علاش ولات لهنا بلوس ولات موان خاطر جي كاري تقال موان 1. داكوغ. ولهنا اللوغ تحبوا نخدموها ولا سي بون؟ لهنا اش تعمل الاش هي سي الموديل دو اش تيغال ا module de h0 sur racine de la partie réelle اللي هي c'est 1 moins x au carré, le tout au carré, plus plutôt plus 4mx au carré, d'accord? La partie réelle plus la partie imaginaire au carré, d'accord? Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, je t'attends, احنا عندنا 20 log ولهنا باش تنحى تولي 10 وتطلع لهنا اش تولي نورمالمون. سي بون ولا ليه؟ maintenant باش نخدموا في basse fréquence. يعني وقت اللي oméga tend vers 0. يعني x elle tend vers quoi? X elle est inférieure. يعني plutôt oméga أصغر من oméga 0 اللي هي elle tend vers 0 bien sûr. أصغر على الآخر من oméga 0. Donc x elle tend inférieure à 1. D'accord? عنا x est égal oméga sur oméga 0. On va étudier selon le cas de oméga 0. Oméga inférieur, très inférieur, elle tend vers 0. Elle est très inférieure à oméga 0. X, il est très inférieur à 1. La fonction de transfert en décibels, c'est elle tend vers log de 1. قديش؟ لنا 0 لنا 0 log de 1 c'est 0. هكا ولا ليه؟ La fonction h tend vers 0 décibel. هذه البوان الأولاني. عنا هذا البوان الأولاني. وعنا البوان الثاني اللي هو في haute fréquence. Plutôt le point limite, il y a oméga est égal à oméga 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Donc, lorsque x est égal à 1, h dB est égal à quoi? Est égal à 20 log de 2m. D'accord? وعندنا الكا الاخراني اللي هي x très inférieur à 1 اللي هي الأوميغا très inférieur à oméga 0. H est égal en décibels est égal à 40 moins 40 log de x.
donc est égal moins log, moins 40 log de oméga sur oméga 0. Donc, c'est la pente. Est-ce que c'est clair ou non? Il fait l'autre fréquence. C'est clair le calcul ولا لي راهو نفس اللي خدمناه المره اللي فاتت. Maintenant, fait déphasage. Et c'est le module luné déphasage. Le phi. Donc, on a le phi est égal à quoi? Est égal à argument de H0 moins arc tangente, il y a l'argument Z de deux parties réelles sur la partie imaginaire, sur 2, 1 moins x au carré. C'est le phase. Le cas, l'olénie basse fréquence, il y a x tend vers 0. On a le phi, elle tend vers 0. Est égal à 0. X est égal à tend vers 1, est égal à 1 plutôt. Oméga est égal à oméga 0 est égal à 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, l'arc tangente de 2x est égal à quoi? Moins pi sur 2. Phi est égal à moins pi sur 2. C'est un calcul, mais on a fait l'autre fréquence. X tend vers l'infini. Donc, du coup, le phi est égal à moins arc tangente de 0 moins. Plus moins l'infini. Mais, c'est phi est égal à moins pi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le calcul ou là, le calcul mathématique? Hein? À partir de l'équation هذه نفس اللي شفناه في الكور. هذه شفت l'équation هذه. Vous allez calculer le module نتاعها تحولوه لديسيبل. D'accord? شفناها في الكور. Donc, وتخدموا الخدمة هذه. Est-ce que c'est clair ou non? مدام نعم. مدام بلي باش نرجع بيك للفورمول نتاع الفيتر باس با اوكي حاجه. مادام في الكور فما قدام الكو فماش دو معناها. اي ما هي الكو سي دوزيام انت تحطها. انا وريتك تو علاش الكور ديفيرون على الاكزرسيس باش وريتك خاطر في دي بوكان تلقى هكا فهمت. الكو هي دوزيام. اي كو اكس هي محطوطه. مش قلنا كو نجم نسميها ام ولا مش نفس الشيء؟ هو سي ان بارامتر سي ان بارامتر واحد نقولوا احنا شو اسمه كونستانت فهمت. تسميها دوزيام والا كو. الا كان سميتها كو راهي فيها دو لداخل والا كان ام تكتب دو ام دو تخرجها لبرا. مي ليسونسيال ها هي شنو هي الكو والام؟ سي ان فاكتور. سي ان فاكتور. انا توريتك لي دو كا فهمت. خاطر فما دي بوكان خاطر نجم يقول لك حط لي لا فونكسيون ان فونكسيون سو سيت فورم لا فهمت. داكور. تو نرجعوا هنيا on va tracer. هنا شعلنا ال H en dB اللي هي ملول سي 0 قلنا H tend vers 0 donc on بعد هنا هكا donc هذه سي moins 40 هنا moins 3 dB. Si vous calculez, je le moins 3 décibels avec les valeurs, d'accord? Donc, c'est oméga sur. Soit il est en fonction de oméga 0, c'est oméga 0. Il est en fonction de x, c'est oméga sur oméga 0 est égal à 1. Est égal à 1. D'accord? Donc, donc il dit haka.
وعندنا déphasage باش يكون 0 ولهنا سي 0 moins pi sur 2 ولهنا سي moins pi ولهنا سي oméga 0. D'accord? هذه c'est la forme asymptotique تتسمى. D'accord? هذه. Est-ce que c'est clair, Rodé, ces filles? Oui, vous prenez. C'est bon, j'ai fait ça. مدام نعم. مدام بالليل الدوزيام كيستيون ما فهمتش معناها علاه ما خدمنيش بالكونديسيون هذيك اللي قال لي دوني لا كونديسيون ولا شنو علاه ما خدمنيش بالفونكسيون موديول هذيك خاطر هنا ما تعطيكش الفورم تاع الفلتر هذيك. كيفاه ما تعطيكش الفورم تاع الفلتر. الموديول هو جوست حاب يقول لك كيفاش تخرج اون كونديسيون معينه فهمت لا كونديسيون سور سي 1 فهمت خاطر لو شوا بور تيل فلتر il faut choisir les valeurs de C يعني سي 1 و سي 2 شنو يكونوا l'un par rapport à l'autre quelle valeur ياخذوا فهمت باش يعني ما نخدمش بالموديول هذاك معناها لا ما يخدمش بالموديول هذاك يخدم بالموديول نتاع الفونكسيون دو ترانسفير les conditions هذيك c'est pour choisir les valeurs de C1 et C2 فهمنا ولا ليه يعني du côté pratique نقولوا احنا يعني انت وقت اللي عندك براتيك باش تخدموا عندك des composants c'est pas n'importe quel composant tu vas choisir tu vas faire une condition اللي هي هذيك باش تخليك تعطيك لو شوا نتاع لي كاباسيتي ومن بعد ترجع للفونكسيون دو ترانسفير الاصلانيه باش تخدم الخدمه الكل سي كلير وي نو كيف عرفنا مدام اللي هو فلتر باس با à partir de la fonction de transfert مادام مش واضحة الحقيقة أنا قلت باس با خاطر كي ريت معناها هذيك الفورمول متاع دوزيامون شنو هذه لا خاطي هذه ما فماش ما شفنا فلتر اكسبوزون 4 احنا 4 هذيك اي 4 ما أنا قلت لك 4 حولها بدلها 4 انت دونك هذه شفت لا فورم هذه عندك اوميغا واحده ومعاها فاكتور وعندك اوميغا كاري ومعاها فاكتور هذيك هي لا كونديسيون تاع الفلتر باس با يعني فهمتني ولا ليه ليه مدام شنو عندك شنو عندك تيرم فيه اوميغا والاخر اوميغا كاري ومعاها 1 بلس يعني البارتي ايماجينير هي البارتي ايماجينير هي هذه وحدها en fonction de اوميغا والبارتي ريال هي هذه فيها الاوميغا كاري D'accord. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ben, on passe l'exercice 2. J'efface. مدام نعم
وي السيري هي كلها على الفلتر. اللي قلت لك براني جي شوازي دو زيكزارسيس، واحد على الفلتر والاخر على شو اسمه لوسيلاتور. واش نعاود لكم توا جو ريبيت. في اللوسيلاتور قرينا دو فورم، وفي الاكزرسيس هذا فما اون اوتر فورم، وفي الاكزامان نجم نجيب لكم اوتر فورم. داكور وي ou non? Donc, l'essentiel, et comme ça, la méthode, qu'est-ce qu'on va déterminer? Tout d'abord, on détermine la fonction de transfert en telle partie, la réaction directe, chaîne directe. On va dire qu'on détermine la fonction de transfert de la chaîne de retour et on fait la condition d'auto-oscillation. H fois B, A fois B est égal à 1. On détermine la condition tal oméga 0 شنية. هذيك هي الحكاية الكل. ايش بيك انت؟ Il va te guider comment tu travailles sur le... Dans le montage de la figure 2, ci-dessus, dessus-dessous normalement. Mais l'amplificateur est supposé idéal. Donc, في les exercices الكل راهو اللي باش نشوفوهم الكل idéal. حتى كان ما قلتكمش automatiquement idéal, d'accord? Mais est supposé idéal. Donc, et en fonction linéaire. On donne C est égal à 100 microfarads, C2 est égal à 330 microfarads, et on pose que C est égal à C1, C2 sur la somme de C1 et C2. عندنا هوني المونتاج نتاعنا. Donc, عندنا لهنا عندنا une chaîne directe اللي هي هذيا، وعندنا الشين دو روتور. داكورد ولا ليه؟ باهي. هذه لونطخي نتاعها هذه، وهذه السورتي نتاعها، وهذه لونطخي نتاع هذه والسورتي نتاعها اللي هي الفي 2. داكور؟ Donc, déterminer, أول حاجة déterminer l'expression de Z de l'impédance complexe de l'ensemble C1, C2 et L entre la sortie et de R، يعني بين sortie de R من هوني يعني هاي البوان هذا et la masse. Donc, on va étudier l'impédance équivalente de ce circuit. D'accord? Donc, okay. Donc, exercice 2. شعلنا هوني باش ناخذ البارتي اللي وحدها هذه اللي هي فيها كاباسيتي اللي هنا وعندنا. دونك قال لك شنو كيسكون فا ديتيرميني، وهوني سي لا ماس، هذه ال وهذه سي 1 et سي 2. بيان سور باش تقولي لهنا كيفاش نخدموها، وعندنا لهنا الانتربتور كا اي اوفير. D'accord? Donc, premièrement, on va déterminer Z en fonction de C1, C2 et L. D'accord? Donc, أول حاجة C équivalent. Les deux C sont en série. Donc, puisque l'interrupteur K est ouvert, donc les n'amèche pas de حتى courant. Donc, le C1 et C2 sont en série. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Donc, K est égal à 0. Il est ouvert. Donc, C équivalente est égal à quoi? Est égal à C1, C2 sur C1 plus C2. Si vous vous rappelez bien, pour deux capacités en série, 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? هذه شوفني في الكور نورمالمون عملناه وشفتوه. باهي احنا شحشنا تو هذه سي ايكيفالون سي زد سي est égal
زد سي. باهي شعنا اخر زد كومبليت ايكيفالونت الكلي نتاع السيركوي هذا الكل est égal à quoi? C'est ZC parallèle à ZL. D'accord? Donc, du coup, est égal à ZC ZL sur ZC plus ZL. Donc, est égal à quoi? C'est 1 sur JC oméga fois JL oméga sur 1 sur JC oméga plus JL oméga est égal JL oméga sur 1 plus J au carré, c'est moins l'aîné. Donc, c'est moins J moins CL oméga au carré. C'est clair, oui ou non? Non. Ou c'est, je t'avoue que bel C1, C2, c'est sur C1 plus C2. D'accord? C'est clair? C'est question numéro 1. En déduire. نعم. C'est équivalent. هاي c'est équivalent. عندك يقول لك إذا ليو en série des capacités en série C1, C2 1 sur C équivalent égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 كي لهنا اش تضرب باش تعمل واحد المقامات اش تولي لك لهنا C1 C2 و C1 plus C2 donc C1 c'est équivalent égal C1 fois C2 sur C1 plus C2. C'est clair? باهي نكلكل لك هذا تحبه عندك 1 sur C équivalente. هذه هي الفورمول نتاعك يقول لك دو كاباسيتي اون سيري قريتوهم عملناو هذهم راه. باهي اش تجي تعمل؟ اش نجي نضرب لهنا فوا سي 2 فوا سي 2 ولهنا فوا سي 1 فوا سي 1 اش تولي عندك لهنا est égal à C2 plus C1 sur C1 C2 لهنا ça va ولا ليه؟ donc du coup C équivalente est égal à C1 C2 sur C1 plus C2. C'est clair ou non? Oui, madame كي تحسبها معناها بالعادي تفتح الامبيدونس تاع كوندنساتور ما طلعش هيك. ليه ما تطلعش تجمعهم يعني قصدك؟ اي ليه ما تجيش ها؟ مالا كيفاه نعمل منين جات هذه فورمولا قريتوها كي قال لك عندك دي كاباسيتي اون سيري تخدم بالان سور سي ايكيفالونت عكس الريزيستانس ما هو كذا لي اون باراليل تخدم هكا. الريزيستانس هاي اما مادام تو معناها عندنا احنا باش يبداو معنا نخدموا في الكا جينيرال هي باللي زامبيدونس معنا نكتب مثال زد سي 1 وزد سي 2. انت تو تخدم اسمعني منيح باش تخدم تو دي كاباسيتي مع بعضهم اون سيري وحدهم وبعد كذا لي مخلط تخدم بالامبيدونس جينيرال فهمتني ولا ليه؟ كذا لي نفس ليليمون باش تخدم نورمال. دونك عندك لهنا كذا لي دو ريزيستانس R1 R2 R équivalente est égale à R1 plus R2 وكذا لي en parallèle R équivalente est égale ou le 1 هذه الفورم générale est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. الكاباسيتي العكس كذا لي هنا en série تخدم 1 sur CA كيف هكا ولهنا كذا لي en parallèle تجمعها. Est-ce que c'est clair ou non? فهمتك. هذوما قريتوهم عملناهم في الالكترونيك نورمالمون في السيركوي ولا منعرفش. باهي توا qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de déterminer la fonction de transfert H1 اللي هي شنية
VS sur V1. وين VS؟ الVS هذه نسيت ما حطيتهاش اللي هي نورمالمون. لحظة برك، أنا خاطر أنا تبيتو وحدي وصورت وحدي نسيت ما حطيتهاش هذه. داكوغ، هذه CVS. سي كلير؟ زيدوها الأولاد بربي. صورت أنا نورمالمون. هذيك VS. B. En fonction de V1. B. وإحنا l'interrupteur K est ouvert. Hein? Toujours il est ouvert. زيدو هذه يا سيدي. B. شعلنا هوني. لقينا لهنا المونتاج نتاعنا باش يولي كيف هكا. Donc deuxièmement باش نطلعوا H1 est égal à VS J oméga sur V1 J oméga. B. عندنا الك est égal à 0. B. المونتاج نتاعنا عبارة على une résistance هكا ولا لا، هذه سي V1 une résistance، وعندك الزد équivalente اللي لقيناها راهو كذا. زد لهنا سي في اس، ولهنا زد équivalente، ولهنا سي في 1. C'est clair oui ou non? Donc احنا on va déterminer le H 1 اللي هي ال VS en fonction de V1. On va appliquer ce qu'on appelle le diviseur de tension. C'est Z équivalente, ou la Z sur Z équivalente plus R fois V1. Donc, du coup, VS sur V1 est égal à JL oméga, la fonction sur 1 moins LC oméga carré, le tout sur R plus JL oméga sur 1 moins LC oméga au carré. D'accord? Donc, Honi est égal, donc il y a des fonctions H est égal à JL oméga, le tout sur Honi. Donc, il y a des R moins JLR oméga J R لهنا فما جي سامحني فيها من راسي. لهنا 1 moins L RC oméga carré plus JL oméga. Vous êtes d'accord avec moi ولا لا؟ Donc ديما نحطوا البارتي imaginaire وحدها والبارتي ريال حدها. JL oméga le tout sur R عندك 1 moins LC oméga carré plus JL oméga. D'accord? Donc, هذه الفونكسيون تاعنا حنا. D'accord? هذه الفونكسيون دو ترانسفير. باش نحيها اون فونكسيون هذه تضرب لهنا فوا جي ولهنا فوا جي. دونك شتولي عندنا خاطر يلزمنا جي وحده. دونك دو كو شتولي لهنا هوني سي موان ال اوميغا سور هنا جي R moins LR plutôt 1 moins LC oméga carré moins L oméga est égal, le moins est égal à L oméga sur L oméga moins le moins choisi R J R
1 moins LC oméga au carré. Donc, toujours, في الفونكسيون يلزمنا شي واحدة, d'accord? في أي fonction. C'est pour cela. Ouais. C'est clair? هذه هي الفونكسيون de transfert الأولى. ليش؟ قال لنا الثانية؟ سي بون هذه الأولى ولا ليه؟ Exprimer, troisièmement, exprimer la fonction de transfert du circuit capacitif اللي هي هذية. circuit capacitif. كيش باش نعملو؟ اللي هي V2 اللي هي هذه en fonction de VS. Donc, le VS اللي هي هوني c'est la même هي لهنا. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le diviseur. هذه c'est le VS. هي est égale à هذه. Ce qu'on va faire, on va appliquer le diviseur Z de tension. Le diviseur de tension, Chiatina. J'efface. Donc, je n'ai pas circuit, selon la question demandée. Hein. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, madame, c'est clair. D'accord. Le V2 ou le VS. Donc, vous voyez bien, troisièmement, le montage il est équivalent à celui-là. وهذه سي في اس خاطر لو بوين هو بيدو حتى كان هذه لهنا بارابور الفي اس بارابور لهذه حاجه اخرى مش كيما الاخرى داكوغ خاطر الاخرى الاخرى اش خدمنا الاخرى سي اون فونكسيون دو في 1 دونك عندنا الفي 2 وهو il a demandé h2 est égal à quoi est égal à v2 j oméga sur vs j oméga. Donc, d'après le montage هذا شعلنا Z V2 est égal à Z هذه C1 C2 est égal à ZC2 sur ZC1 plus ZC2, d'accord, fois VS. Donc, c'est un diviseur de tension. Mais, donc, est égal à quoi? Est égal à donc V2 sur VS est égal à 1 sur JC2 oméga, le tout sur 1 sur JC2 oméga plus 1 sur JC1 oméga est égal à 1 sur 1 plus 1 plus JC2 oméga sur JC1 oméga. Donc هذا باش يتنحى وهذا باش يتنحى. Donc شو يقعد لنا est égal à donc C1 باش نعوضوها لهنا. Donc C1 sur C1 plus C2 sur C1. Donc, est égal à C1 sur C1 plus C2. D'accord ou non? C'est H2. Donc, à partir de là, on va déduire la fonction de transfert entre la borne non inverseur, plutôt de l'AOP et la sortie V1 de l'interrupteur. Et la borne non inverseuse, اللي هي هذه VE, d'accord, et la sortie V1. وين ال V1 اللي هي هذه, donc t'as l'amplificateur, d'accord. Donc on va la déterminer. Allez, كملوا هذا. J'efface ça. Donc شحالنا
هوني عندنا ال A est égal à V1 sur VE. Donc, le V1 هذه voilà le V1 هذه وال VE هي في البور non inverseuse اللي هي البلس. Donc, du coup اش عندنا لهنا؟ عندنا VE est égal à V plus est égal à V moins. هكا ولا ليه؟ est égal à quoi? On va appliquer le théorème de Millman. Donc, le V- est égal à V1 sur R2 plus 0 sur R1, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, est égal à V1 sur V1 sur 1 plus R1 sur R2. Donc, VE sur V1, c'est la fonction de transfert entre la borne non inverseur et le VE sur V1. Donc, est égal à 1 sur 1 plus R1 sur R2. De même, notre R1 ou R1, je dois R2 plutôt. R2. Donc, je dois R2 sur R1 plus R. حقيقة ولا ليه؟ اوكي تبعوني معايا ولا ليه الأولاد؟ sur R2 R1 لنا هنا R2 أي فيقوا معايا. Vous êtes là ou non? الأولاد وي مدام. ايش بيكم رقدتوا مالا ورقدتوني معاكم؟ Donc je لقاها R1 plus R2 sur R1. Donc la fonction finale, c'est quoi? Donc, on ferme l'interrupteur K. À quelles conditions le montage et le siège d'oscillation? Donc, avant la réponse de la question numéro 5, donc, le H, c'est quoi? C'est V2 sur VE. هكا ولا ليه؟ Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, VH donc, est égal à V2 sur VE. Et c'est V2 sur VS fois VS sur V1 fois V1 sur VE. هذوما اللي لقيناهم قبيله. هذه CA هذه CH1 وهذه CH2. D'accord? Donc, du coup, la fonction est égale à quoi? Est égale à C1 sur C1 plus C2 fois L oméga moins JR1 moins LC oméga carré fois 1 plus R2 sur R1. B. Donc, maintenant, on ferme l'interrupteur K. À quelles conditions le montage et le siège d'oscillation? Donc, cinquièmement, on ferme l'interrupteur K pour qu'il y aura des oscillations. Donc, il faut que
نعم A fois B est égal à 1. Oui. Oui, V1 مقلوبة ولا هكاك؟ شنو؟ معناها الاكسبرسيون نتاعها مقلوبة. احنا اش خرجنا؟ غادي في السطر اللي فوق معناها هاي هذه سي ان هكاك ولا ليه؟ في ان فوا في او هي الأ سي لا فونكسيون ديريكت نو هكا ولا ليه؟ احنا كيسكون ا ديتيرميني هوني سي في او سور في 1 شقيناها هيا اون ا ديتيرميني في او سور في 1 هوني اللي هي تيغال ا كوا تيغال ا هاي نرجع لها تيغال ا اخ 1 هاي شفتها ولا ليه؟ انا تو باش نقلبها لهنا تعطينا V1 sur VE est égal à R1 est égal à R1 sur R2 plus 1. هكاك ولا ليه؟ R2 sur R1 plutôt. R2 sur R1. R2. D'accord? Donc, B. الA لهنا شنو هي الA؟ A est égal à quoi? La chaîne directe, c'est V1 sur VE. هاي نعاودو نرجعو هوني تنهبط هذا. الشين ديريكت سي الA هي CV1 sur VE والB والB نتاع شين de retour le B est égal à quoi? Est égal à V2 sur V1. D'accord? V2 sur V1. V1. D'accord? Donc, du coup, A fois B est égal à V1 sur VE fois V2 sur V1 est égal à 1. Donc, donc est égal à V2 sur VE. الفونكسيون اللي لقيناها قبيله اللي هي ويني هذه اللي هي اللي هنا ناقصه 1 plus R2 sur R1. D'accord? هذه CV2 sur VE اللي لقيناها قبيليك. باهي شتو اللي عندنا لهنا؟ donc est égal à quoi? donc الفونكسيون هذه est égal à 1 هكا ولا ليه؟ donc شتعطينا qu'est-ce qu'elle va nous donner? donc هذه الكل supposons K. donc on suppose que K donc K avec K est égal à C1 sur C1 plus C2 fois 1 plus R1 sur R2, R2 plus R1 fois L oméga. هذيك الكل K, d'accord? fois L oméga. Donc, la fonction interne, c'est K sur L oméga moins J R1 1 moins L C oméga au carré est égal à 1. Donc, لهنا شنعملو كيما في الكور خدمنا. Donc, شنجيو لهوني K K moins L oméga est égal à moins J R. لا سامحني لحظة برك نخدمها عادية.
Donc, je dois les rendre. K est égal à L oméga moins JR1 moins LC oméga au carré. Donc, je n'ai par convention, par identification plutôt, la partie imaginaire est égale à 0. Haka ou l'allée, les khatar l'hné, me fameux partie imaginaire. La partie imaginaire est égale à 0. Du coup, منها نطلعوا l'oméga 0. D'accord? Donc, je dois lire un. Moins R1 moins LC oméga au carré est égal à 0. Donc, du coup, l'expression oméga 0 est égale à 1 sur racine. est égal à 0. est égal à 0. Donc, racine de LC. D'accord? Donc, F0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC. والباقي c'est un calcul. Donc, je قالنا في la question قالنا exprimer la fréquence d'oscillation et calculer L pour F0 est égal à 1 de MHz. D'accord? Non. D'accord? Donc, لهنا اش تلقاوها. Donc, F0 باش تلقاوها est égal à 16 Hz. D'accord? Vous calculez, يعني وكها. Vous calculez C à partir les valeurs اللي عطاهم لنا. خاطر C est égal à C1 fois C2 sur C1 plus C2 ولا العكس. Donc, est-ce que c'est clair ou non? مدام نعم. ما نحسبوش معناها الكا الاخرى بالنسبه للريال معناها ليه انت حاشك بلا فريكونس دو كوبور هكاها. ما تعملش كونديسيون معناها على ريزيستونس. ليه ما طاقش في الكيستيون؟ ما طاقش كي نعطاك راهو قال لك ينجم يقول لك لا وجه كونديسيون وينجم قال لك هو قال لك عطيني كان لا فريكونس دو كوبور هكاها. واضح. انت شنو دونك في الاكزامان ينجم يجيكم اكزرسيس فيه ان اوتر تيب d'oscillateur où on va vous guider l'essentiel تشدوا لك vous déterminez les fonctions de transfert وتلاقوا انهي الا وانهي البي وتعملوا a fois b est égal à 1 وتطلعوا la condition d'oscillation اللي هي généralement la partie imaginaire est égale à 0 خاطر ديما ما تلقاش فيها البارتي imaginaire puisque فما 1. C'est clair ou non? Juste أمان في l'exercice لهنا زيدوا VS sinon صلاح لكم لهنا VS هذيا ولهنا أتو نصلح لكم السيري ونبعثها لكم توا. C'est bon? Qui a des questions? Allô? شنو هو حليتوا البيسي وخليتوه يسجل ومشيتوا؟ اسمعوا فيك يا مدام. معك يا مدام. ايه شكوني؟ هاي فما دي كيستيون شكون سي كلير ولا ليه؟ مدام مسأل حد متصور واضح. B, ok. Mais en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Hein. Normalement, tout est clair. C'est un calcul. هو. Juste, شدوا les conditions. هو شنو تشد les conditions؟ شنو les stratégies وكها؟ Qu'est-ce que vous allez chercher? Ok. Donc, حاولوا باش تحضروا مليح خاطر دي سهل دونك l'examen باش يجي كيساح شوية. ديبيش عملتوا